Magandang araw guys, bali ito kunyari kulang kayo ng drivers, ganito kunyari punta kayo sa dito sa may start or sa Windows, right click nyo, punta kayo sa device manager. Pagka nakita nyo may kunyari may dilaw dyan, ibig sabihin may missing driver, kahit yung kunyari yan yung display adapter nyo, yung video card wala siyang program, or kaya may kulay dilaw dyan, ibig sabihin may missing driver. Bali ganito gawin nyo. Yan. Download nyo sa Google to, driver dock. Pakita ko sa inyo. Yung automatic yan nagde-detect ng ina-update nyo yung program. Kung walang program yung i-update nya, hahanapin nya. Ayan, yes ko lang. Yan, medyo mabagal pero yan, i-scan natin, then drivers update found, kakata nyo, basta i-scan nyo lang. Yan. Ito kasing driver stock ko, may activation to, kaya kahit sabay-sabay siya pwede, pero pag na-download nyo yung deactivated, pa isa-isa lang ang gagawin nyo, X nyo tapos ulit kayo para ma-install nyo naman yung kasunod. Ganun, i-close nyo sa taas para ma-install nyo yung kasunod, tapos open nyo ulit. Ito kasi may activated to kaya pwede ito sabay-sabay. Bale nakita nyo, ayan yung LAN card nya, pwede nyo update. Pagka kasi may kulay dilaw doon, madidetect din yan, i-update nyo lang, pindutin nyo lang to. Hindi katulad kasi dito update, may activated to, kahit i-fix ko all yan, magpipix all yan. Ayan, yan lang guys. Pero hindi ko muna gagalawin yan, sample ganyan, i-update ko yung LAN. Ayan, i-update siya, tapos yes mo lang, yan, da-download nya. Yun yan lang, driver stock lang, nasa Google.